Welcome to another session of Mahiyatul Amraz, Pathology in Unani System of Medicine. हमने पहले औराम का तज़किरा किया है और औराम में हम औराम सौदाविया, औराम हार्रा, औराम बलगमिया हम पढ़ चुके हैं। तो औराम हार्रा उसकी तफसील पढ़ चुके हैं। फिर औराम गैर हार्रा में हमने देखा था कि सौदावी औराम 3 किस्म के होते हैं, सलाबत, सरतान और गुदूद। उसके बाद हमने पढ़ा कि औराम बलगमी 2 किस्म के होते हैं, औराम रिख्व और सलाइना। अब यहाँ पर हमने जिस तरह औराम सौदाविया को फ़र्क किया था आपस में और दूसरे औराम से, उसी तरह हम औराम बलगमिया की भी तशख़ीस करेंगे। और औराम बलगमिया की तशख़ीस 3 किस्म के औराम से हो सकती है। एक औराम हार्रा से, दूसरी औराम सौदाविया से और तीसरी औराम माई और औराम रिही से। तो औराम हार्रा से इसकी तफरीक कैसे की जाएगी, क्या फ़र्क होगा औराम हार्रा में और बलगमी औराम में। तो ये जो तक़सीम बताई जा रही है, तफरीक बताई जा रही है, ये सिर्फ़ थेरेटिकल नहीं है। जैसा कि बाद मरतबा इतना जो है डिस्क्रिप्शन मिजाज पर बयान किया जाता है, तो बाज़ तलबा को ये अंदाज़ा होता है कि शायद ये बिल्कुल थेरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन वाक़या ये है कि जिस तरह के डिस्क्रिप्शंस हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इन्होंने एक्सेप्शंस भी शामिल किए हैं। देखिए, जहाँ बात प्रैक्टिकल की होती है और क्लिनिकली जब पेशेंट्स का हम पेशेंट से इन्वॉल्व होते हैं, उनकी डायग्नोसिस और उनके ट्रीटमेंट से हमारा वास्ता पड़ता है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे उसूल कहीं कहीं पर वो उतने लॉजिकल तरीके से नहीं आ रहे हैं जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था। और इवन बहुत सारी ही बीमारियां जो हमने किताबों में पढ़ रखी हैं, अमली तौर पर मैदान में जब आप जाएंगे तो उस तरह से नहीं मिलते हैं जिस तरह किताबों में मिलते हैं। बल्कि किन किताबों के डिस्क्रिप्शन से हमें हेल्प ज़रूर होती है। हर केस, अगर एक ही बीमारी का 2 केस है तो उन दोनों में फ़र्क होता है। इसलिए तिब्ब यूनानी में इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फ़र्क क्यों है और इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है। तो इसकी भी कोशिश की गई है। इसकी ये तफसील और ये तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि अभी जो हम बात पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसका अंदाज़ा होगा। तो पहली बात ये कह रहे हैं कि बलगमी औराम अक्सर मौसम सरमा में होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि मौसम सरमा ठंडे मौसम का मिजाज भी वही होता है जो बलगम का मिजाज होता है। इसलिए हमने ये भी पढ़ा है कि जिस मौसम का जो मिजाज होगा उसी तरह की बीमारियां उस मौसम में पैदा होती हैं, ज़्यादा चांस होता है। तो बलगमी औराम अक्सर मौसम सरमा में पैदा होते हैं। ये बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली बात है। उसकी वजह ये बताते हैं कि इस मौसम में बलगम की कसरत होती है। उस मिजाज की वजह से जो उस मौसम का है, उस मिजाज की खिलतें ज़्यादा बनती हैं और उस मिजाज को फेवर मिलता है, इसलिए बलगम ज़्यादा बनता है। जब ज़ाहिर है बलगम ज़्यादा बनेगा तो बदन में बलगम ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है, और ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो बीमारी की शक्ल में वो मादा कहीं ना कहीं जाकर जमा होगा और बलगम के औराम पैदा होंगे। जबकि औराम हार्रा गर्मी के मौसम में ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास कोई मरीज़ आ रहा है, वर्म की कैफियत लेकर आ रहा है, कोई वर्म का केस लेकर आ रहा है, तो आपको देखना है कि मौसम कौन सा है। अगर वो मौसम सर्दी का है तो आपका जहन फ़ौरन इस तरफ जाएगा कि ये बलगमी औराम होंगे। मौसम गर्मी का है तो फ़ौरन जहन इस तरफ जाएगा कि ज़्यादा चांस इस बात का है कि ये गर्मी के औराम हार्रा होंगे, गर्मी के मौसम में है इसलिए औराम हार्रा होंगे। तो एक फ़र्क तो ये हो गया कि औराम हार्रा से बलगमी औराम को हम कैसे मुमताज़ करेंगे, कैसे तशख़ीस करेंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो ऑब्ज़र्व किए गए हैं और उसकी बात यहाँ मेंशन है, एडमिट किया गया है कि बाज़ वजूहात से मौसम सरमा में पैदा होने वाले औराम हार्रा भी बलगम की तरह सफ़ेद होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मौसम सरमा में जो औराम पैदा हो रहे हैं वो सारे बलगमी ही हों, बल्कि ये हो सकता है कि औराम हार्रा हैं लेकिन वो सर्दी के मौसम में पैदा हो रहे हैं, उनकी पैदाइश हो रही है। तो औराम हार्रा सर्दी के मौसम में उस वक्त पैदा होंगे जब कोई बहुत ज़्यादा गर्म तदाबीर इख्तियार करने लगे और ज़रूरत से ज़्यादा गर्म मादे बदन में पैदा होने लगे,
تو اس وقت گرم اورام بھی پیدا ہو سکتے ہیں سردی کے موسم میں. لیکن پھر انہوں نے یہ بات بھی بتائی، ایک ان کا آبزرویشن ہے، پریکٹیکل آبزرویشن ہے، کہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اورام حارہ کے جو مادے ہوں گے تو وہ سفید ہوتے ہیں اور سفید ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر سفید ہیں اور سردی کے موسم میں آ رہے ہیں تو ایسا مت سمجھیے کہ یہ بلغمی ہی ہوں گے. ہاں زیادہ چانس ضرور ہے اس کا کہ بلغمی ہوں گے، لیکن اس بات کا بھی چانس ہے کہ یہ اورام حارہ ہوں. تو سفید ہیں، سردی کے موسم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فرق ہو سکتا ہے. یہ بھی دیکھیے آپ کہ اس کے مادے بلغم کی طرح غلیظ اور نرم ہیں یا نہیں. اگر غلیظ نہیں ہیں اور اتنے نرم نہیں ہیں جیسا بلغم ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اورام حارہ ہوں. پھر دوسری جو اورام حارہ کی تشخیص کے طریقے ہوتے ہیں، آپ اسے اندازہ کیجئے. مریض سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا گرم تدبیر بہت زیادہ استعمال کی ہیں، گرمی کے موسم میں بہت زیادہ کچھ، سردی کے موسم میں بہت زیادہ گرم غذائیں تو نہیں کھائی ہیں، بہت زیادہ گرم تدابیر تو نہیں اختیار کی ہیں، آگ سے سکائی یا اور جو دوسرے طریقے ہوتے ہیں، ہیٹر کا استعمال اور گرم غذاؤں کا استعمال، مصالحے وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ اگر کیا ہو تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسرے فیچرز جو بلغمی میں نہیں پائے جاتے اگر وہ پائے جا رہے ہیں حارہ والے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اورام حارہ ہیں. دوسری بات ہے اورام سوداوی سے ہم کیسے فرق کریں گے. تو یہ بات اورام سوداوی، دیکھیے موسم سرما میں ہم نے یہ تو ایکسکلوڈ کر لیا، عام طور سے ایک جنرل ڈسکشن ہمارا ہو گیا کہ عام طور سے سرد اورام اور بلغمی اورام ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے سوداوی اورام ہو جائیں کہ سودا کا بھی مزاج سرد ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے سوداوی اورام سردی کے موسم میں ہو جائیں. اور سردی کے موسم میں جو اس کا پورا ڈیوریشن ہوتا ہے تو اس میں ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس کا مزاج بارد کے ساتھ ساتھ رطب ہوتا ہے اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں برودت کے ساتھ ساتھ یہ وسعت بھی پائی جاتی ہے. تو سودا کو فیور کرنے والا بھی ماحول پیدا ہو سکتا ہے. تو اب کیسے فرق کریں گے؟ تو بلغم کے جو مادہ ہوگا وہ اور سودا کا مادہ جو ہوگا وہ، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے کہ سوداوی مادوں میں غلظت اور سختی پائی جاتی ہے، نرمی پائی جاتی ہے بلغم میں، اور جہاں سختی آ جاتی ہے اور غلظت آ جاتی ہے مادے میں تو وہاں پر آپ فوراً ہی سمجھ جائیں کہ یہ سوداوی مادے ہیں. بلغم بھی غلیظ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے شروع میں اوپر دیکھا کہ بلغم کی طرح غلیظ مادہ، تو بلغم بھی غلیظ ہو سکتا ہے، لیکن سودا کا جو مادہ ہوگا وہ بلغم سے بھی زیادہ غلیظ ہوگا. اور یہ تعلق اس کا کلینکل آبزرویشن سے ہے. اورام مائی سے اور اورام ریحی سے کیسے فرق کریں گے؟ تو اس میں جس طرح ہم نے سوداوی سے فرق کیا ہے اسی لائن آف ڈائگنوسس پر ہم اورام مائی اور اورام ریحی سے فرق کریں گے. اورام سوداوی میں ہم نے غلظت اور سختی دیکھی کہ سودا میں غلظت بھی اور سختی بھی زیادہ ہوتی ہے بلغم سے، اور اورام مائی اور ریحی یہ بھی ٹھنڈے اورام ہیں، یہ بھی سردی کے موسم میں پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں جو ان دونوں اورام کے جو مادے ہیں تو ان میں بلغم کے مقابلے میں رقت اور لطافت ہوگی کہ یہ رقیق ہوں گے، ہے نا. بلغم کے مقابلے میں یہ پتلے ہوں گے، ان کے مادے ہوں گے. ظاہر ہے کہ پانی بہت رقیق ہوتا ہے بلغم کے مقابلے. ریح جو ہے یہ بھی رقیق کہلاتی ہے اور ان کے اندر لطافت پائی جاتی ہے، یہ اتنے غلظت نہیں ہوتی ان کے اندر. غلظت سے مراد وسکوسٹی آپ دیکھیں اگر تو وسکوسٹی جو ہوتی ہے وہ کثافت جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور پانی میں اور ریح میں بمقابلہ بلغم کے. So how after description of اورام بلغمیہ and اورام سوداویہ, these two cold auram, cold swellings, we will see how these could be differentiated from the other types of swelling, especially how auram balgamia could be differentially diagnosed and could be differentiated while diagnosing the case from these other types of auram. So it is important to note that in Unani medicine sometimes the students while studying the theoretical part
think that the description is so much logical and so much philosophical that it could be only having theoretical existence, not practical one. But truly speaking, it is not so. And the Unani physicians have explained whatever they have observed in the real life situation, and they have not only observed but also what the exceptions they saw. They also tried to explain those exceptions, because in real life situations we observe many exceptional cases and exceptional situations. So it is the beauty of Unani medicine that they have tried to explain and to identify the reason behind that, and they have also tried to coin the principle behind that. So it will be clear from this differential diagnosis. According to the description, Balgami auram occur often in cold season, as balgam is more produced, because the cold season is favorable to production of balgam, while and it is a general principle or general consideration that cold season favors cold diseases. Cold diseases means cold matter causing disease. Similarly, hot season favors hot diseases. So Balgami auram are usually found in cold season, but auram harra usually occurs in hot season, but auram harra sometimes produced in cold seasons. And why such a situation happens? Because as I mentioned earlier, that if any cause is very severe enough to produce the changes, exceptional case may happen, such as heart disease. Development of heart disease in cold season will be at that time when very severe, the cause is very strong enough, heart cause is strong enough to produce heart disease in cold season. For example, use of hot tadabir, hot diets and hot measures to prevent a person from coldness of the season. So excessive use of hot measures and hot diet may produce excess hot humor in the body, and that excess hot humor or excess hot matter may be a cause of hot auram, hot swellings. But the observation of Unani physicians is that if auram harra are produced in cold seasons, they are usually white like auram balgami, because of impact of cold season. So they may be white like auram balgami, but then how it will be differentiated? They differ in consistency. The matter is different, so the consistency will be different, the viscosity will be different. They will not be as soft as balgam, and they will not be as galees as balgam. The innate nature of balgam is softness. Its softness is very specific for its diagnosis to be caused by balgam. And another thing is, in comparison to hot matters, balgam is galees. Its viscosity is more than hot materials. So it is if it is caused by auram harra, harvaram, if it is harvaram, then and it is white also like auram balgami, then we can see the consistency and the softness and gilzat, the viscous nature and soft nature will be helpful to be diagnose it, and it will not be as soft and as galees like balgam, then it will be auram harra. Then how
we can differentiate from Aram Saudawi. So for differentiating from Aram Saudawi, as in cold climates, Saudawi Aram can be produced. For example, in cold season, sometimes the mizaj of cold season, duration of cold season is that in which the mizaj of that cold season is cold and wet, and another section of cold season is having mizaj of cold and dry. So such situations and such seasons, such sections and durations of seasons may favor during the production of sauda. So in that condition, we will differentiate from the consistency as well. So the sauda is more galiz and more hard in comparison to balgam. So these are more galiz and more hard than balgam. So if it is actually related to the clinical observations, practical observations. What is the nature of balgami madda, and what is balgami matters, and what is the nature of Saudawi matters. So in Saudawi matter, the gilzat and hardness is, the viscosity is more, the hardness is more, and the balgam is soft and less galiz in comparison to Sauda. And similarly, Aram Mai and Aram Rihi, these are also cold Aram, but they can be diagnosed with the exact opposite nature of Sauda. In comparison to Sauda, balgam is soft and less galiz, but in comparison to Ma and Ri, watery fluids and gaseous fluids, the balgam is more galiz and more hard, or these Aram, watery fluid or Ri are raqiq, or you can say less viscous, and latif, or you can say lighter, or they are having they are thinner than balgami madda. So in this way we can understand the cause of Aram, or the nature of varam is not balgam, but it is Ma or Ri. So this is the description of differential diagnosis of Aram balgamia from Aram harra, Aram Saudawiya, and Aram Mai and Rihi. Then we will see the description of Aram Maiya, watery swellings, watery swellings, and what is the माहियत क्या है आराम माहिया की, उसको हम देखेंगे. तो वो आराम जिनका मादा माई होता है, पानी से जो वाटरी होता है, तो माई का मतलब होता है ना पानी से जो मिलता जुलता मादा हो, तो उसको आराम माई कहते हैं. और माई रतूबत जो है वो उज़्व की खलाओं में जमा होकर वरम का सबब बनती है. उज़्व की जो खाली स्पेसेस होती हैं उनमें जमा हो जाता है पानी और वरम पैदा कर देता है. इसकी मिसाल है क़ीला माइया और इस्तिस्क़ाए ज़क़ी या असाइटिस. तो क़ीला माइया क्या होता है? ये हाइड्रोसील होता है. स्क्रोटम के जो लेयर्स होती हैं उनमें फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उसको हम क़ीला माइया कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं. और असाइटिस हम जानते हैं, यहाँ जो इमेज दी हुई है ये इमेज हमने पहले भी डिस्कस की है. सूए तरकीब में हमने ऐसे अमराज़ मिक़दार में देखा था कि जो यहाँ पे बात हो रही है उज़्व की खलाओं में कि जो कैविटीज़ जो हैं वो होती हैं, उसमें जब मिक़दार बढ़ जाती है तो सूए तरकीब में शामिल हो जाता है. तो इसी तरह आप यहाँ देखें कि यहाँ भी उज़्व की खलाओं में पानी जमा हो रहा है और पानी जमा हो करके वरम पैदा कर रहा है, स्वेलिंग पैदा कर रहा है. तो ये चूँकि उज़्व मरकब है, मर्ज़ मरकब है, इसलिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है. सूए तरकीब में इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए था कि वहाँ पर ये तरकीब में बिगाड़ पैदा कर रहा था, और सूए तरकीब भी वहाँ चूँकि हो रहा है इसलिए सूए तरकीब में भी शामिल, एग्ज़ाम्पल इसकी शामिल है. मर्द मुफरद के एतबार से वो है, लेकिन सूए तरकीब सिर्फ सूए तरकीब इसमें नहीं होता है, सूए मिजाज भी होता है.
اور تفرق اتصال بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. تو اس وجہ سے یہ اورام میں شامل ہے، اورام مائی میں شامل ہے، اور اس کے جو پلیورل فلوڈ ہوتا ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. So coming to the اورام مائی، اورام مائیہ اور watery swelling. So watery swelling, when the causative matter is watery, not necessarily water, but watery, similar to the consistency of water or resembling the consistency of water. So that type of auram will be called as auram maiya. And watery swelling in watery fluid accumulate in the cavities or tissue spaces. So in this case of istisqa, there are two examples, hydrocele and ascites. Qila maiya is called for hydrocele, and ascites is a term for istisqa. So in case of hydrocele, the layers of the scrotum, in that layers fluid is increased, so that condition is also called as also included in auram maiya because of watery nature of the fluid. And here in case of ascites, you can see this case that the bulging is so much, it is clearly a swelling, and in ascites the pleural fluid is increased. So excessive accumulation of pleural fluid in the pleural cavity results in the ascites. So this disease is also explained in description of Sui Tarkib. Why? Because in Sui Tarkib, the in Amraz Miqdar, it is discussed in Amraz Miqdar in the subcategory of Sui Tarkib. In that situation, Miqdar, increase in Miqdar is included in Amraz Miqdar. So here the volume is increased. So because of increase in the volume, it is included in as an example of Amraz Tarkib. But as we discussed earlier, that auram are conditions of example of Amraz Murakkaba, where not only one condition but more than one Amraz Mufrada are existing, and even in all these Amraz Mufrada are coexisting in Amraz Murakkaba. So because Sui Tarkib is there, it is also included in examples of Sui Tarkib. But in this situation, all the Sui Mizaj, Sui Tarkib and Tafarruq Ittisal are coexisting. So it can be explained for the purpose of understanding in Sui Tarkib also, and can be explained for the purpose of understanding everywhere where that particular disease is existing. Then auram rihiya. What are auram rihiya? auram rihiya کیا ہیں کہ ریح کہتے ہیں، ریح جو کہتے ہیں وہ ہوا کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ ریاح بھی استعمال ہوتا ہے. ریح یا ریاح دونوں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اورام ریحیہ وہ اورام ہیں جس کا مادہ ریاح ہوتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تہبج اور نفخہ. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں، دو اقسام ہیں. ہم دونوں کو اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ دونوں کا تعارف بھی ہو جائے اور دونوں کے اندر فرق بھی کر لیا جائے. تو اس اعتبار سے دونوں باتیں ایک ساتھ ہو جائیں گی اس میں. تو کیسے ان میں فرق کریں گے، ان کا قوام اور ان کا مادہ کیسا ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے ان سب میں. تو تہبج اور نفخہ یہ دو چیزیں ہیں. تو تہبج میں یہ چھونے پر نرم محسوس ہوتا ہے، دباؤ کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، نرمی اس کے اندر ہوتی ہے اور دباؤ کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. دباؤ کو آسانی سے وہ اورام قبول نہیں کرتے جو ہارڈ ہوتے ہیں. تو بلغمی اورام بھی دباؤ کو قبول کرتے ہیں اور نرم محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو ریحی اورام ہیں وہ زیادہ نرم ہوتے ہیں اور زیادہ آسانی سے دباؤ کو قبول کر لیتے ہیں.
البتہ یہ جو کمپیریزن ہے یہ ریلیٹیو ہے، آپس میں ہم دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے جتنے بھی ریحی اورام ہوں گے وہ صاف سمجھ میں آئیں گے کہ یہ بلغم سے جدا ہیں. مائی اورام صاف سمجھ میں آئیں گے اندازہ لگانے پر، ایگزامن کرنے پر، محسوس کرنے پر کہ یہ ان کا مادہ بلغمی ہے، مائی ہے، مائی اورام مائی کا، اور اورام ریحی کا ایک اندازہ ہوتا ہے. لیکن آپس میں بھی فرق ہوتا ہے. تو تحبج کے مقابلے میں جو نفخہ ہے یہ دباؤ کا مقابلہ کرتا ہے اور آسانی سے دبتا نہیں. ٹھیک ہے، کمپریشن بھی نہیں ہوگا لیکن اس کا جو فیل ہوگا وہ سوداوی اورام سے ڈیفرنٹ ہوگا. ہاں، تحبج کے مقابلے میں تحبج بہت آسانی سے دب جائے گا، جبکہ نفخہ چونکہ گیس اتنی زیادہ ڈسٹینڈڈ ہوتی ہے کہ اس کو دبانا بہت مشکل ہوتا ہے نفخہ میں. اچھا، دو جو خاص فرق ہے، یہ تو ہم نے کلینیکلی ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر لی. جو خاص فرق ہے دونوں کے مادے میں اور دونوں کی پیتھولوجی میں، وہ یہ ہے کہ ریح میں جو تحبج میں جو ریح ہے وہ عضو کے جوہر کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ بات خاص ہے کہ جوہر عضو کے جوہر میں جیسے پھیلی ہوئی ہو، جیسے ہم نے پڑھا تھا بلغمی اورام رخو میں کہ عضو کے جوہر میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں بلغم کے مادے. لیکن نفخہ میں جو ریح ہے وہ عضو کے جوہر سے ملی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے اور ایک جگہ جمع ہو کر کے، اور وہ ڈسٹینشن کوز کرتی ہے، تمدد پیدا کرتی ہے. تو تمدد یعنی تناؤ پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کا پھیلاؤ ہوتا ہے. تو وہ تناؤ اور پھیلاؤ جو ہوتا ہے وہ ریح کے زیادہ ہونے اور ایک جگہ ایک ساتھ جمع ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ملتا ہے اسی سے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ بلغم میں جو سلال لگینہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ بلغم جمع ہوتا ہے اور اورام رخ وہ جو ہے وہ پھیلے ہوتے ہیں. تحبج میں جو ریحی مادہ ہوتا ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، جبکہ نفخہ میں ایک جگہ جمع ہوتا ہے. اس کی مثال ہے نفخ شکم میں جو نفخ پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ سوجن ہو جائے، سویلنگ اس سے ڈیولپ ہو جائے، اس کو اورام ریحی کہا جا سکتا ہے. So what are اورام ریحیہ؟ What is the concept? What are the types? It is caused by the matter riyah. So two terms are used, rih and riyah. Both are interchangeable. Some explain the differences behind, but mostly it is interchangeable. So اورام ریحیہ is caused by riyah, and riyah or rih means air, means gaseous material. So it is of two types, tahabbuj and nafkha. So here we will see the clinically differences and the pathological differences. Clinically we can say that tahabbuj is little bit in comparison to nafkha, it is soft to touch, it can be compressed easily, but in nafkha resist compression, it could not be compressed so easily as tahabbuj. So softness of اورام ریحیہ is different from softness of balgam. That softness of balgam is softness of solid material. Here the softness is softness of gaseous material, the gas filled cavity, gas filled structures. So both are different, but in relatively if we compare, tahabbuj is more soft to touch than nafkha, and it compresses easily tahabbuj in case of tahabbuj, and in case of nafkha it resists the compression. And then how what is the pathological difference? In pathologically, Re is mixed with the structure, adjacent structure, like we saw in case of Balgami Auram. In Auram Rikhv, the Balgam is dispersed in the adjacent structure, in the structure which is in which the swelling is there. Similarly, in Tahabbuj, the Re or gaseous material is mixed in the structure, it is found dispersed in that particular organ. So it is not isolated and accumulated at one place, while in Nafkha it is accumulated at one place, like in Auram Balgamia. In case of Salah Lagina, the material is enclosed in a cavity. Similarly, in Nafkha,
the gaseous substances enclosed in the cavity like nafkh shikam, the flatulence which causes distension of abdomen. So this is pathological difference in tahabbuj and nafkha. So I think it is clear to you now what is tahabbuj, what is nafkha, what are the awram maiya and what are awram rihiya. And according to the exact cause, location of exact cause and specification of exact cause, we can accordingly apply the exact principle of treatment so that the patient can be relieved from that pathological situation.